आमर पवित्र शिवपुराण रे श्रावण मासर प्रत्येकटी नियम विषय विस्तृत भाव में दि जाइए। जो मैंने श्रावण व्रत करुँचे से माने एटा जानिबा निहाती दरकार जी जो श्रावण मासरे आमे कौन खाइबा आ कौन खाइबानी कहीं जेहेतु आपण मैंने गोटे व्रत करुँचे महादेवों पाई व्रत करुँचे आउ निजर किसी ना कि मनस्कामना रखिकी आपण मैंने व्रत करुँचे तेणु आपणकर जानिबा निहाती दरकार जे आपण केउं जिनसटी खाइबेनी लोभवशत हो अजाणतरे हो जदि आपण मैंने से खाद्यटी को खाईदे बा से जिनसटी को खाइले ताले निश्चिंत भाव में आपणकर जो मास सारार जो व्रत सबू असार जीव। तेणु यही विषय निहाती जानिबा दरकार जे आमे कोउटा खाइबा आ कोउटा खाइबानी श्रावण मासरे। तेबे आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे। नमस्कार, मु मनोज दास, स्वागत आपण मानकु आजिकार ई वीडियो रे। देखंतु श्रावण मासरे जो जिनसटी खाइबा को मना करा जायछि सेटा धार्मिक दृष्टिकोण रो भी ठीक आ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी ठीक। कहीं पुरातन काल जो मुनि ऋषि माने जो नियम आम सब गढ़ी जाइछन्ति ताहा कोठना कोठी वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति रे मध्य से जिनसटी ठीक बोली विवेचना करा जाउछि। तबे किछि लोगर प्रश्न रहिबो जे जो जिनस गुडिक खाइबेनी आपण माने से जिनस गुडिक कोन सोमवार रे खाली खाइबेनी ना मास सारा पूरा खाइबेनी। देखंतु किछि लोक अछन्ति जो माने केवल श्रावणर सोमवार दिनटी को ही पालती आउ किछि लोक अछन्ति जाकि पूरा मास सारा को पालती। तबे जो माने पूरा मास सारा व्रत को करती से माने पूरा मास सारा जिनस गुडी को खाइबेनी। जो माने केवल सोमवार को पालुछन्ति अन्य को बार को पालु नाहंती से माने केवल सोमवार रे करिवे। किंतु विधि अनुसार श्रावण मास सारा ए जिनस गुडी को खाइबा कथा नुह, सात्विक भोजन ही ग्रहण करिबा कथा। आउ ए जो जिनस गुडी को खास करी केबे भी ए मास सारा जम्मा भी खाइबेनी। श्रावण मास होची शिव पूजन पई श्रेष्ठ मास। ये जो श्रेष्ठ मास रे जदि आपण माने शिवंकर पूजन करिवे ताले भोला बाबा निश्चिंत भाव में आपणकर डाक शुणिबे। ये जो श्रावण मास रे शिवं को पूजा करिबा पई शिवंकर आराधना करिबा पई पशु पक्षी मनुष्य यक्ष देव नाग किन्नर ए समस्ते पूरा तत्पर होइके थांती आउ खुशी रे ए व्रत को से माने पालन करती। समस्ते निज निजर मनोकामना नहीं कि व्रत को पालन करती। महादेव जदि संतुष्ट हेबे ताले समस्तंकर से कल्याण करिवे। सेतपई ए समय आम पृथ्वी माता भी सजई होती। देखिए आप सबुआड़े देखिए जो जलर बुंदा ये पृथ्वी पृष्ठ रे पड़े सबुआड़े सबुजमय हो जाए, गछलता माने सब फुटी उठती। तेणु पृथ्वी माता भी सजई होती। ये जो श्रावणर व्रत समय महादेवों पई देवाधिदेव होउछन्ति महेश। से सारा सृष्टि रे प्रतिटी कोण अनुकोण रे महादेव वास करती। जी से श्रावण रे महादेवंकर पूजा कला से बहुत भाग्यवान। आ जी श्रावण रे महादेवंकर पूजा न कला ताले जानतु ताठू पापी आउ बड़ कई नहीं। आपण माने महादेव को कम से कम जदि मंदिर जाकि पूजा न करि पारछन्ति नाही किंतु व्रत पालन करंतु, मनरे भक्ति रखंतु। देखंतु जेउ लोक उपरे महादेव एवं पार्वतींकर आशीष रहिबो, कल्याण रहिबो, तांकर हाथ जा मुंड उपरे रहिबो से अजय अमर हबो। जीवन रे कौनसी प्रकार कष्टता को हबनी। आउ जी शिवद्रोही हब बा जा ठारू शिव विमुख हो जिवे ताले ता ठारू चंडाल ए दुनिया रे केही नाही, ता ठारू दुखी, ता ठारू रंकी आ ए दुनिया रे केही भी हेबेनी। तेणु निश्चिंत भाव में शिव कृपा पाई शिवंकर पूजा निहाती दरकार। आ श्रावण मास ठारू आ बड़ मास नाही। तेणु आपण माने श्रावण मास रे सब कर्म करंतु। तबे आसंतु जानिबा ई श्रावण मास संपर्क रे बा श्रावण मासरे जो होथुआ व्रत संपर्क रे अनेक गुडी उपादेय कथा जो जिनस गुडी आम निहाती भाव में जानिबा दरकार। तबे आसंतु देखंतु जेहेतु एथर रे जो श्रावण मास सोमवार दिन आरंभ होउची आ सोमवार दिन भी सरुची आ 5 पाली सोमवार। तेणु एटा बहुत शुभ आपणक पई। ए जो समय रे जो माने श्रावणर व्रत करिबा पई चाहुचंती, जो माने 16 सोमवार व्रत करिबा को जाउछंती से माने निश्चिंत भाव में करंतु। कहीं आपण माने गोटे बहुत भल समय एटा। ये समय रे कले आपणकर सबु मनोकामना पूर्ण हब। जो माने कार पुत्र संतान टीए नाही, कार संतान टीए नाही, कार विद्यार सफलता होउनी, कि चाकरी बारंबार चेष्टा करिया सत्वे विफल होउछंती, किबा कोनोसी काम रे सेमानकर ठीक से लाभ होउनी, व्यवसाय रे क्षति होउची, ये समस्त प्रकार जदि आपणकर असुविधा आपणक जीवन रे अछि किबा ग्रह पीड़ा भी हो ताले आपण माने निश्चिंत भाव में ये श्रावणर व्रत को करंतु। बोलबम भार न नहीं पारिले नाही किंतु
ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସରେ ଯଦି 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ଶୁଭ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରତ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, କେମିତି କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ। ଯଦି ସବୁଦିନ ସମ୍ଭବ ହେଉନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଶୁଭ ବା ଅନୁଚିତ। ତେବେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଚାହା ପିଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାହା ପିଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଚାହା ବି ଆପଣମାନେ ପିଇପାରିବେନି। ହଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ବଟିକା ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ପେଟରେ ଖିଆଯାଏ, ତ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ରୋଗ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ରୋଗୀ ଜଣେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ରୋଗ କିଛି ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଲି ପେଟରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରୋଗୀ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ସେମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶିବ ପୂଜନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନ୍ନ ହେଉ ଜଳ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନହେଲେ ବି କମ୍ ସେ କମ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିଲେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଗଙ୍ଗାଜଳ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଜଳ ନେଇଥିବେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଚଢ଼େଇବେ, ଧୂପ ଲଗାଇବେ, ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ। 108ଟି ବେଲପତ୍ର, ଯଦି ନାନା ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇବେ। କିଛି ଗୋଟା ଅକ୍ଷତ ଚଢ଼େଇବେ, କିଛି ରାଶି ଚଢ଼େଇବେ, କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଚଢ଼େଇବେ, କିଛି ଲବଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇବେ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚଢ଼େଇବେ, କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଚଢ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଏ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବେ। କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କଲେ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଜିନିଷଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛନ୍ତି ବା ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଲାଳସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା କ୍ଷୀର ଚଢ଼େଇବେ, ଦହି ଚଢ଼େଇବେ, ଘିଅ ଚଢ଼େଇବେ, ମହୁ ଚଢ଼େଇବେ, କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ, ତାମ୍ବୁଳଟିଏ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ। ଏଭଳି କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କମ୍ ସେ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଏକବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହିଁ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବିଳାସ ବେସନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଘରେ ତଳେ ଶୋଇବେ, ଚଟାଣରେ ଶୋଇବେ, ଖାଲି ସପ ଖଣ୍ଡିଏ ତଳେ ପକାଇକି ଆପଣମାନେ ଶୋଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରେଜେଇ ତକିଆ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଫଳ ସବୁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସମୟରେ ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ରେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଟିକେ କମିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଫଳାହାର କରିବେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଚନ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରାମର୍ଶଟି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏ ସମୟରେ କେବଳ ଫଳାହାର କରିବେ। ତେବେ ଏ କଥାକୁ ପ୍ରାୟ ଏବେ ମାନୁଛନ୍ତି ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନିବେ ନ ମାନିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଜଣେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। এই যে শ্রাবণর ব্রত সময় নিশ্চিন্ত ভাবে আপনার অমৃতমুন্ডা নিশ্চিন্ত ভাবে খাইবে। যে ব্রত পালন করছেন সে জাঁয়াটা নিহাতি দরকার যে আপনার যে সোমবার হোক কিংবা প্রত্যেক দিন হোক
आपण मैंने ये लुण खाइबेनि जदि खाइबे ताहले जो कला लुण आसुची से लुण ही खाईपारे बा संधव लवण आपण मैंने खाईपारे किंतु ये जो लुण टाटा सल्ट जहाँ भी कहते आपण मैंने से जिनसटी को खाइबा वर्जित करा जायछि आपण माने इस समय से लुण को व्यवहार करिपारिबे नाही आपण खाद्य ये जो श्रावणर व्रत समय आपण माने कदली खातु कमला खातु पिजुली जेते सब प्रकार फल आपण माने पाउछन्ते से फल गुड़ी को खातु आपण बहुत भल रहिबो तेबे एबे आसंतु जानिबा को फल गुड़ी को खाइबानी श्रावणर व्रत समय आपण माने सात्विक भोजन ग्रहण करिवे तेणु मद्य मांस ठारू दूरे रहिबे पियाज रसुण को मध्य आपण माने खाइबे नाही अदा को आपण माने खाई परिबे बहुत लोक प्रश्न करी पचारंती जे आमे माने अदा खाई परिबे कि नै समय आपण माने अदा खाई परिबे किंतु पियाज रसुण खाई परिबे नाही शास्त्र मतरे मध्य ये जो श्रावण मासरे आपण माने बाईगण खाइबे नाही ए समय पत्र साग मध्य खाइबा अनुचित ए समय बंधाकोबी मध्य खाइबा अनुचित पत्र जातीय जेते सबू आमर परिवार रहिला किबा साग रहिला से सबू जिंस को मना एइथपै करा होउची कि से समय जो छोट छोट पोक कीट पतंग सब ता भितर रुहंती जेतो वर्षा समय तेणु जेहेतु आमे माने जेतोले ताकू खाइबा ताल निश्चित भाव में कीट पतंग मान को मध्य खाइदबा तेणु सेतिपई आमको ये जिनस गुड़ी खाइबा मना करा जायछि एई समय आपण माने महादेव को क्षीर अर्पण करि परिबे किंतु निजे क्षीर पी परिबेनी एई समय क्षीर आम मानक पई हानिकारक जिनस तेणु एई समय क्षीर को पीवा पई सेवन करने मना करा ये समय मध्य आपण माने छणा होइतिबा जिनस किमा अधिक मसलायुक्त खाद्य अधिक खटायुक्त खाद्य ये सब जिनस आपण माने खाइबेनी अधिक मीठा युक्त खाद्य मध्य खाइबा अनुचित तबे भगवान श्रीकृष्ण कहते जो मनुष्य ये श्रावण मासरे पलाश पत्र रे भोजन करे से लोक केबे दारिद्रतार शिकार हुएनी तबे श्रावणर व्रती माने ए जिनसटी भी जानी रखंतु जे संध्या समय केबे भी श्रावण मासरे निद्रा जीवेनी कि संध्या समय आपण माने केबे भी खाद्य ग्रहण करिवे नाही संध्या समय भोजन करिवा जहा मद्यपान करिवा सेया बा जणे मदुआ जहा संध्या समय खाद्य ग्रहण करिथिबा व्यक्ति ठीक सेया संध्या समय निश्चिंत भाव में महादेवंकर पूजा करंतु व्रत करंतु तांकर जप करंतु देखिए आपणकर जीवन में समस्त जो समस्या अच्छी सबू समस्या आपणकर धीरे 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 मिल जीव सबू समस्या रु आपण माने आगु उठिकी उन्नतिर पथरे चलिए महादेव निश्चिंत भाव में आपणकर कल्याण करेंगे तेबे ये जो व्रतर नियम गुड़िक मुझे कहली तबे निश्चिंत भाव में ये जिनस गुड़ी आपण माने पालन करूँ देखिए आपणकर केते मंगल हम केते कल्याण हम आशा करुँच आजिकार वीडियोटी आपको निश्चय भल लगी जदि वीडियो भल लगी तो वीडियो को गोटे लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलें रही ओम नमः शिवाय।